Dobrodošli u našu mobilnu kafanu. Danas pričamo o tome kako se zarađuju euri, a troše živci. Spremite se, idemo u Njemačku, al preko Bosne. Pita Hasa svog jarana. Mujo bolan, kako je u toj Njemačkoj? Jel stvarno tako strogo? Jeste, jarane. Tamo kad šef kaže Guten Morgen, ti već moraš imati 2 cigle u zraku. Ako kažeš Guten Tag, već si zakasnio na pauzu. Došao naš dobri Mujo na bauštelu i šef mu kaže: Mujo, donesi mi Wasserpumpencange. Mujo ga gleda pa kaže: Šefe, jebo ti tu tvoju pismenu politiku. Reci ti meni, jel to ono što liči na papagajke ili da ja idem kući? Gleda Njemac kako Mujo kopa kanal ko bijesni rudar. Kaže mu: Mujo, ti radiš kao 3 mašine. Mujo briše znoj. Moj šefe, da ti vidiš kako ja radim kad mi se ne radi. Tad sam ko cijeli vozni park. Pita Hasu svog jarana: Mujo, šta ćeš prvo uradit kad dobiješ njemačku penziju? Mujo: kupit ću najsporiji traktor na svijetu. Haso: što najsporiji bolan? Pa da me cijelo selo stigne vidjet kako uživam, a ne da prođem ko ovaj Mercedes. Niko ne vidi ko je unutra od brzine. Došao gastarbajter Mujo iz Njemačke. Sav blista. Pita ga Haso: Mujo, što si to stavio sve nove zube, bijele ko snijeg? Mujo: moj Haso, to mi je jedina investicija koja se isplati. Kad uđem u kafanu i nasmijem se, svi znaju da je penzija legla, a da ništa nisam rekao. Zove Fata Muju u Njemačku preko video poziva. Mujo, jesi li mi kupio onu bundu što si obećao? Mujo okreće kameru prema baušteli. Vidiš li, Fato, ovu miješalicu? Dok ona vrti, ti sanjaj bundu. Kad ona stane, i ja sam stao. Došao agent za osiguranje kod Milojka. Milojko, bil ti osigurao kuću od požara i poplave? Milojko ga gleda. Za požar razumijem, zapali se rakija pa plane, ali reci ti meni, sinko, kako se to potpaljuje poplava? Kupio Milojko pametni sat što mjeri korake. Navečer ga Milojka pita: I, Milojko, koliko si prešao danas? Milojko kaže sat 10 kilometara. A laže Milojka, majku mu poljubim, ja sam cijeli dan sjedio pred zadrugom, jedino ako nije mjerio koliko sam puta nagnuo pivo. Umro Milojkov komšija, škrtica kakve nema. Pita Milojka: Milojko, hoćemo li mu dati šta u grob? Kakav je red? Milojko: baci mu onaj stari kalkulator što sam našao. Nek mu se nađe, on će i onom gore pokušati izračunat porez na zrak. Ako ste još budni i niste se upišali od smijeha, lupite taj like. Pita socijalna radnica Cigu: Cigo, jesi li ti ikad razmišljao da nađeš stalan posao? Cigo: jesam, gospođo, svake noći sanjam da radim u fabrici madraca. Ona: pa što baš madraca? Pa da mogu da spavam na radnom mjestu, a da šef misli da testiram proizvod. Došao Cigo doktoru. Doktore, sve me boli. Gdje god se pipnem prstom, mene boli. Doktor ga pregleda pa kaže: Cigo, nije tebi ništa. Tebi je samo prst slomljen. Ulovio Cigo zlatnu ribicu, kaže ona, ispunit ću ti želju, al tvoj komšija dobiva duplo. Cigo misli pa kaže:
želim da mi tlak bude 140 sa 90. Ribica, što to pobogu? Cigo, pa nek ono mom komšiji bude 280, nek ga odmah šlogira. Pita Hasu svog jarana. Mujo, jes li šta uštedio u toj Njemačkoj? Mujo, jesam jarane, uštedio sam na živcima. Tamo nemam TV, pa ne gledam naše vijesti. Hvali se Mujo svom jaranu Hasu. Kupio sam auto u Njemačkoj, prepozna mi glas. Haso, i šta bude? Mujo, pa čim opsuje mater onom što me pretječe, on sam upali brisače da mi obriše pjenu s usta. Kaže Mujo Fati, Fato, spakiraj kofere, vraćamo se u Bosnu. Fata sva sretna. Jao Mujo, jesi li to dobio otkaz? Ma jok, vratio se onaj moj komšija što mi duguje 100 maraka. Red je da ih potrošimo ko gospoda. Pita Haso svog jarane. Mujo volan, čuo sam da ti je punica umrla. Šta joj bi? Mujo, otrovala se gljivama jarane. Haso, pa crni Mujo, kako gljivama, a cijela joj je glava u modricama? Mujo, pa nije htjela da i jede. Pita Milojka svog muža, Milojko, kad ja umrem, hoćeš li mi dići spomenik? Milojko, hoću Milojka, kako neću, i to od onog najtežeg granita. Milojka, a što od najtežeg ljubavi? Milojko, pa da budem siguran da se nećeš vratit. Kaže Fata, Mujo, sutra nam je 20 godina braka. Hoćemo li zaklati prase? Mujo, što je prase krivo za ono što se desilo prije 20 godina? Ulazi kontrola u bus i pita Cigu. Kartu na pregled. Cigo, nemam šefe, ja sam socijalni slučaj. Kontrola, pa kakve to veze ima? Moraš imati kartu. Cigo, pa gdje ste vidjeli da socijalni slučaj ima kartu za bolju budućnost, a kamoli za ovaj krš od busa? Zaustavi policajac pijanca u 3 ujutro. Gospodine, kuda ste krenuli u ovo doba? Pijanac. Na predavanje o štetnosti alkohola i utjecaju rakije na porodični život. Policajac u čudu. Pa ko drži to predavanje u 3 ujutro? Pijanac. Moja žena, čim otvorim vrata. Pita mladi momak starog Milojka. Milojko, koja je tajna tvog dugovečnog braka? Milojko. 2 puta sedmično odemo u fin restoran. Malo vino, malo muzika, večera u sveće. Momak. Pa to je divno. A kojim danima? Milojko. Ona ide utorkom, ja petkom. Pita Haso. Cigo, bil volio da živiš u Švicarskoj? Cigo, ne bi jarane. Čuo sam da je tamo toliko čisto da ne možeš ni pošteno da se prehladiš i da dobiješ bolovanje. Sjedi Haso u kinu i jede kukuruz. Svaki put kad neko prođe, on mu baci zrno u glavu. Pita ga Mujo, što to radiš bolan? Haso, ništa jarane, samo se malo igram. Eto, tako ti je to kad Bosanac krene u svijet. Ako vam se svidjelo, udrite taj subscribe da i ja dočekam penziju od ovog YouTube-a. Živjeli!